Hi guys, welcome to another online lesson. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau cours en ligne. Aujourd'hui, nous allons retravailler un peu nos bases, car j'ai remarqué, surtout dans mon propre club, que les élèves, quand ils s'entraînent chez eux, sont surtout concentrés sur l'apprentissage de nouveautés, sur les nouveaux katas, sur d'autres principes, mais négligent souvent les bases. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va faire un petit cours qui sera à nouveau axé sur des techniques de base et des positions de base. So as I noticed, especially in my own dojo, that my students are focused right now when training at home on learning new kata, on learning new skills, on learning new things, and they often forget or neglect their basics. So as I've noticed that, I will focus this training on basics once again. So we'll do like basic stances and basic defenses and attacks. Alright? Let's do this. Mutsubidachi. Ritsu. Ready? Onegai shimasu. Ok. On s'échauffe, warm up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. One time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. One time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. One to the front, one backwards, un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. 5, 6, 8, 9, 10. Hantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok. Heitsukudachi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Okay. Let's continue the warm-up of the legs before stretching. Alright. Hidari. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Hantai. Migi. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Hantai. As I said before, I am the mirror, je suis le miroir, donc je travaille à l'envers. Hidari pour vous. Hidari for you guys. I am the mirror, so I work the opposite way. Ok, ouvrir, open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
O, chu. Untie. Ich, ni, san, chi, go, ruk, i, an, o, chu. Okay. Untie. Ich, ni, keep. San, gardez. Chi, go, re, i, a, o, cho, untie. Ich, ni, san, gardez la jambe. Chi, go, keep the leg. I, a, o, cho, untie. All right. Sideways. Elbow behind the elbow. Derrière le coude. Ich, ni, san, chi, go, ruk, i, a, o, cho, untie. Derrière le coude, ich behind the elbow. Ni, san, guard, chi, go, ruk, i, a, o, cho. Bene. Ok. Heikodachi. Ich, ni, san, chi, go, ruk, i, a, o, chu. Untie. Ich, ni, san, chi, go, ruk, i, a, o, chu. Ok. Heisokudachi, Mutsubidachi, Heikodachi, Soto Ashidachi, Haji Ashidachi, Ich, Naifanshidachi, Shikodachi, Ich, ni, san, chi, go, ru, i, a, o, chu. Ok. Heels out, talons vers l'extérieur. Hands, les mains. Ich, ni, san, chi, go. Plus loin possible vers l'avant. As far as possible to the front. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, a, o, chu. Center, centre, coude, elbows. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, a, o, chu. Derrière, behind. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, a, o, chu. Ok. Une main, one hand. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, a, o, chu. Untie. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, a, o, chu. Ok. Parallèle. Et ich, ni, san, chi, go, ru, fichi, ach, o, chu. Untie. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, a, o, chu. Untie. Ich, ni, san, chi, go. Ich, ni, san, chi, go. Ok. Ouvrir, open. Zenkutsu. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, a, o, chu. Ball of the foot.
pied. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Heel, talon. Ich, ni, san, chi, go, re, sich, ach, gu, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Bol du pied, ball of the foot. Ich, ni, san, chi, go, re, sich, ach, o, chu. Talon, heel. Ich, ni, san, chi, go, re, sich, ach, o, chu. Hantai. Zenkutsu. Bol du pied, ball of the foot. Ich, ni, san, chi, go. Ich, ni, san, chi, go. Stay low, restez bas. Et ich, I, ni, san, chi, go. Ich, 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 ni, san, chi, go. Ok, hop, on se redresse. C'est ça. Shikorashi. To the front. Couchez-vous. Ich, ni, san, belly button to the ground. Go, re, i, a, o, chu. On recule. Go backwards. Nombril au sol. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Up. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Remontez. Heel, talon. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Diagonalement, 45 degrés, 45 degrees. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Ich, ni, san, chi, go, re, sich, a, o, chu. Back. Hantai. Ouvrir, open. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. 45, 45, ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Yummy. Chris. Heikorachi. Ich, and touch the ground. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Ich, ni, san, chi, go, re, i, a, o, chu. Ich,
et, a, o, chou. Yummy. Ok. Hidari. Each knees together. Ni, san, genoux ensemble. Go, ruk, et, a, o, chou. Hantai. Genoux, knees, each, ni, san, chi, go, ruk, et, a, o, chou. Okay. Good. We are ready. On est prêt. Alors. Travail statique. Basics. Defenses. Attacks. Stances. All right? And then we'll mix them. And we'll put some legs with it too. Donc, aujourd'hui, défense, quelques attaques, position de base. Et après, on va mélanger le tout et rajouter quelques coups de pied aussi. Ok, c'est parti. Allez au pied. Passez bien devant le bras. Go in front of the hikite arm and up. In front of your face, up. Alright? Straight, not like this, not like that, not like that. Straight. Okay? Here, don't turn too much, you don't have any strength. Vous n'avez pas assez de force si vous tournez. Restez tranchant vers l'adversaire. Pensez, hikite, au plus fort je tire, au plus fort je vais défendre. So think about your hikite. The stronger I pull, the stronger I will defend. Agiuki. Ich. Ni. San. Chi. Go. R. I. At. O. Chu. Uchi udeuki. Ich. Shoulder height, hauteur épaule. One fist, un point de distance. One fist of distance here. In between my elbow and my rib cage. Entre les côtes et le coude. Ok? Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. I, at, o, chu. Soto-uke. Ou yokuchi. Same name, même nom. Other name, same technique. Autre nom, même technique. Bloquez avec tout l'avant-bras. Block with the whole of your arm. The forearm too. Don't do just this and get hit. Faites pas juste ceci pour être touché par la suite. Travaillez bien les hanches. Use your hips. Ich. Ni. San. Chi. Go. Up. I. At. O. Chu. Geran Barai. For beginners, we usually say arm and down, up and down, c'est ce qu'on dit aux débutants de bien monter à l'épaule et descendre. Techniquement, je pars vers le coude ou légèrement au-dessus et de là je descends. Je prends le chemin le plus court. I take the shortest way up to my elbow or just above and down. I don't do this and opening up all the whole of my body. D'accord? Je ne vais pas monter, ouvrir tout le corps. Ok. Ich. Ni. San. Chi. Go. Up. I. At. O. Chu. Ok.
facile. Kote uke. Uchi. Yoku uke. Turn. Twist. Tourne. Ok. Kote uke. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. Ik. At. O. Chu. Ok. One face, not too much. Alors, so. Age. Gedan. Uchi. Soto. Kote. Alright? Hidari. Age. Gedan. Uchi. Soto. Kote. 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 Ich up. Down. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. Ni. San. Chi. Go. Yummy. All right. We'll come back to those in a while, and we'll be doing two more that you already know. On en rajoutera deux par la suite que vous connaissez déjà. Alors, Tsuki, same way of working. Different distances. Seikei Tsuki. Tate Tsuki. Uratsuki. Uratsuki, for example, in Kata Seppai. Alright? Kata Seppai, Uratsuki. Uratsuki, c'est pas ceci. It's not like this. There. Horizontal. Okay? C'est pas Agetsuki, no Agetsuki. Alright. I'll do it like that. Hidari. Seiken. Tate. Those two. Ura. Seiken. Tate. Ura. Seiken. Tate. Ura. Seiken. Tate. Ura. Ich. Ni. San. 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 Down. Remontez pas. Don't bring it up. All right. Stances. Basic stances. We will work. I will work into that direction to show you. So, donc, Hidari, Motodachi, Zenkutsudachi, Kukutsudachi, Shikodachi, Nekoashidachi, Sagiashidachi, Sanshindachi, Kosadachi, Motodachi, Zenkutsudachi, Kokutsudachi, Shikodachi, Nekoashidachi, Ich, Sagiashidachi,
Sanchi-dachi. Yummy. Again. Encore. Hidari. Motodachi. Zenkutsu-dachi. Kokutsu. Body straight. Toujours garder par là. Always look into that direction. Shikodachi. Look that way. Ishineko. Sayashi-dachi. Sanshin-dachi. Kosa. Each. The knee behind the other one. Le genou derrière l'autre. Each. Ni, san, chi, le regard, look, ich, ni, san, ich, yummy. All right? One more and we will do a few. So just kosa, kosa-dachi, 1, 2. Genou derrière l'autre. One knee behind the other one. Not like this. Surely not like this. Each. Okay? Here we go. Nous voici. Each. Knee. San. Chi. Go. Rook. It. Out. Each, knee, san, chi, go, rook, it, out. Each, knee, san, chi, go, rook, it, out. Ich, ni, san, chi, go, rook, it, at, ich, ni, san, chi, go, rook, sich, at, ich, ni, san, chi, go, rook, ich, yeah. Yummy. Okay. That's basic. Maintenant, on va rajouter, et on le connaît déjà, ceux qui travaillent avec moi le connaissent, and those who work with me, you know it already, and we've already done it when doing the Heian Kata, the Heian series. On l'a déjà fait pendant les séries Heian aussi. Ok, Tashikata Ni. Alright, stances. Donc les positions Tashikata Ni with defenses, avec les défenses. Motodachi Uchu de Uke. Ou Yoko Uke. Ich. Zenkutsudachi Agi Uke. Yokobarai Kokutsudachi. Soto Uke Shikodachi. Otoshi Uke. Gedan Barai. Kote Uke. Kosadachi Kosa Uke. Ich. Hei. San. Chi. Otoshi. Gedan. Kote. Yummy. We don't have much space to do more series, so we'll stop after one. On fera qu'une seule série, on reviendra, on n'a pas assez de place pour en faire plusieurs. Hidari motodachi uchu de uke. Ich. Zenkutsudachi agi uke. Kokutsudachi yokobarai. Shikodachi soto uke. Otoshi neko shidachi. Gedan barai. Sagiashidachi. Kote uke. Sanshindachi.
Kosa-uke. Motodachi. Uchi. Age. Yokobarai. Soto. Otoshi. Gedan. Kote. Kosa. Yame. One more. Encore une. Ouais. Uchi. Age. Yokobarai. Soto. Otoshi. Gedan. Ichikote. Kosa. Ich. Eni. San. Chi. Go. Ro. I. Et ainsi. Ok. Breathe. Respirez. Jusque-là, facile. J'espère. I think so. I hope so. Okay, next. We will work on the different defenses with counterattacks and with a little bit of footwork from time to time, with a little defense, counterattack and kiriwaza. Donc, on va travailler les différentes défenses en travaillant certains déplacements avec une contre-attaque, Gyakutsuki, et avec de différents coups de pied, kiriwaza. Alright? Je vais montrer par là, et après je vais travailler dans cette direction-là, comme ça vous pouvez travailler en même temps que moi. Ok. Premier. Ici. Uchi, revenir. Uchi, revenir. Easy. Alright? Go. Alright, Migi goes back, Hidari blocks. Hidari va bloquer, Migi va reculer. Ich. Hantai. Eni. Hantai. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Okay. Watch it. The height and the distance. This is why we do basic training, basic Kihon. I'm going to complicate it just a little bit, but I want you to focus on this. D'accord? Donc, attention, hauteur de l'épaule, un point de distance, et dépassez un petit peu votre corps. Ne bloquez pas ici. On le sait tous. Je vais compliquer un petit peu les séries, juste un petit peu, mais le but c'est de continuer à travailler ces défenses de base. Ok? Même chose, Gyakutsuki en plus. Same with Gyakutsuki. Ich. Er. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. At. O. Chu. Hikite. Ok, same, même chose. Same, but ich, mawashige, gyaku. So, donc, hidari or migi blocks ich. Back foot,
This is the same. Ça, c'est la même chose. Mawashi. Gyakutsuki. Alright. Je bloque. Defense. Mawashi. Turn. Tourner. Gyaku. Ikite. Motodachi. Ok. Ich. Mawashi. Gyakutsuki. Et hop. Ni. Mawashi. Gyakutsuki. San. Chi. Go. Rock. Eight. Up. Oh. Chou. Yame. Yasme. Okay, breathe. Ni. San. Chi. Go. Ruk. Et. Up. O. Chou. Suivant. Next. Agyuke Zenkutsu Daichi. We're just going backwards. On va simplement reculer. Alright? Migi goes back. Hidari. Hidari. Defense. Défense Hidari. Reculer Migi. Ich. Ni. San. Corps bien droit. Not like this, body straight. Hop. Et. Et. San. Chi. Go. Ro. Yame. C'est même chose with Gyakutsuki, avec Gyakutsuki. Watch out here. Ich. Alright. Ich. Ni. Age. Hanmi. Ni. Alright. Hanmi ma. Ok. Gyakutsuki. Agyuki Gyakutsuki. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. It. Block all the way. Not to be faster. Block. It. Et. Bloquez entièrement. Ne vous arrêtez pas trop vite. Yame. Ok, maintenant, on va rajouter un Ushiro entre la défense et le Gyaku. So we will put an Ushiro Geri in between the defense and the Gyakutsuki. So, meaning, I go back, Age. Ich. Regardez, look
Ushiro. Avancez. Gyakutsu. Motodaichi. Ou Zenkutsu. Zenkutsu or Motodaichi. It's all about the balance, keeping the balance. So find your own difficulty and do the most difficult one for you. So, where do I want to put the emphasis? Sur quoi est-ce que je veux attirer votre attention? Ushiro. Allez, look, je regarde. Each. Le back foot, le pied arrière. Je regarde. I look and I kick. I'm going to slide against the knee of my standing foot. Je vais frôler le genou du pied d'appui, de la jambe d'appui. The heel up, toes down. Orteil vers le haut. Non, talon vers le haut, orteil vers le bas. Contrôle, placé. Ok? Pour l'Ushiro, slide. If you don't slide, you will open up your knee. Si vous ne frôlez pas, vous allez ouvrir. And it's more like yokogiri. The foot is horizontally. Le pied est horizontalement, c'est plutôt comme un yokogiri. And it might be a good kick, but it's not a good traditional Ushiro. Ushiro, Yoko, right? And so the position of my hip is different. Let's try this. Oh yeah, guard. When you do Ushiro, you tend to open your elbow at the side of the standing leg. You do this, like a chicken. Alright? Donc vous faites la poule, souvent, hein, en général, on fait la poule quand on donne le Ushiro, on regarde, et c'est le côté du pied d'appui qu'on va ouvrir. Gardez le contact. Serrez un peu contre les côtes, comme ça vous sentez ce contact. Alors c'est bon. So press a little bit against your ribs so that you can feel the contact. As long as you feel it, there's no problem. If you don't feel it anymore, you're becoming a chicken on an airplane. Okay? Go! Let's do this. Each. Knee. Untie. Each. Untie. Stop. Sheep. Go. Rock. Six. Up. Oh. Jump. And yes, for these kind of exercises, they're very basic. So train them basically. And yes, maybe I can do them a lot faster. But the idea is to work on my technique. Once my technique is perfect, I can accelerate and try to put as much kime as I want. But today, I want my technique to be correct. And then continue building up with kime, speed, power. Donc oui, peut-être que j'arrive à le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort. Mais n'oubliez pas que le but de ce cours-ci,
est de travailler ma technique, d'avoir un travail correctement, un travail effectué correctement. D'accord? Si ça c'est bon, je peux rajouter du guillemet, vitesse, force, ce que je veux. Timing. Ok? Next. Kokutsudachi. 45 degrés. Each. Look. And back. Okay? So I look towards you. 45 and back. And the same direction as you guys. Together. Ensemble. Midi goes back. Midi recule. Each. And back. Knee. My foot, les orteils, and back. Centre, body straight, corps bien droit. Chip, go, rock, hit, up, up, choke. Ok. Sing, même chose. Yokobarai. 45. Now, the height of the Yokobarai. Quelle hauteur, le Yokobarai? I'm alone. I have my shoulder height. Alright? But it all depends on the partner, of course. If my partner attacks Mawashigiri Jodan, right, I will get higher. Je vais adapter. Bien évidemment, je ne vais pas faire une défense Shudan si je prends ou si on m'attaque avec un Mawashigiri Jodan. Adaptez-vous. Mais si on travaille seul, shoulder height. Ok? Go. Hidari defense, défense Hidari, midi 45, 45 degrés. Each, Hikite, ni, san, chi, go, rock, it, up, oh. Et un mid. Ok. Next. Même chose. Gyakutsuki. Each knee. Alright. Comme je travaille, vous m'attaquez, you're attacking me. 45. Twist. I'm not straight at the camera. Je ne frappe pas vers la caméra, j'imagine mon adversaire. I imagine my opponent. Alright? Twist the hips. Kokutsu. Zenkutsu. Alright? Your belt without muscles, and it just has to fly. Alright? It's a whip. Has to be a whip. Donc votre ceinture, même si elle n'a pas de muscles, elle doit aller, elle doit voler. Ça doit être un fouet, une cravache. Alright? Go, go, go. Yokobarai. Now I want to go Jodan. Defense Jodan. Défense Jodan. Each. Ni. Sa. Chi. Go. Rock. It. Up. Up. Chuk.
Yummy. Ok. Next. Uramawashi. Je rajoute un ura. I'll put an uramawashi in it. Ok? Which means, ce qui veut dire, ish, ura, ni. Okay, I have to bring the weight on my front leg. Ramenez le poids du corps sur la jambe avant. Bring up the knee. Ura. Down. Placé. Motodachi, c'est bon aussi. It's good too. Motodachi. Okay? Good. A little bit of Kihon is great work. Ish. San. Ish. Ni. San. Ish. Ni. San. Ish. Ni. San. Ish. Ni. San. Chi. Eme. Yes. Breathe. Respirez. Ni. San. Chi. Go. Rock. Et. Up. Oh. Chou. Good. Oh, stay in the camera. Stay in the camera. Je dois rester ici. Alors, next. Soto-uke. Shikorachi. So. Soto Shiko. The thing is, here, look, and you are my enemy. You are my opponent. Vous êtes mon adversaire, mon partenaire. Vous m'attaquez. Je vous regarde. I look at you. In what world would I do this? Dans quel monde je ferais ceci? Never. Jamais. Except when we do Kihon, we all look at that arm. On regarde tout ce bras. Non. Look at your opponent. Ok? Ikite. Alright. Soto-uke. Uyoko-uchi. Hidari. Migi goes back. I am the mirror, je suis le miroir. Ichi. Hantai. Ni. San. Chi. Go. Ruk. I. Up. Hikite. Oh. Chu. Look at me. Alright, and I look at you guys. Not to the side. Okay. We're going to work into the good direction now. Je vais travailler par là. Mais je vais rajouter Kagitsuki. Ich. Ni. Alright. Here. Not here. Pas ici. Pas là. Not here. Here. If I put my hand, I touch it. Not there, not too far. Okay? Kagitsuki. Soto-uke Kagitsuki. Hidari.
defense. Défense dit derrière. Each, midi. Each, thump. Chi, go. Rock. In. Up. Oh. Chou. Amé. All right, breathe a little. Relax the legs. Relâchez les jambes. Yokogiri. Alright, front foot, pied avant. We'll do the Yokogiri in between the defense and the Kagetsuki. Alright, which will be basically like this. Ce qui devient Ich, Ni, San. Yokogiri. I'm going to do it towards you. Je le fais face à vous. I hope you see my feet. J'espère que vous voyez mes pieds aussi. Ich, knee, up. Tranchant, the cutting part of the foot. Back and knee. Alright? Not, so my foot has to be like this. Not like that. Okay? Not flat on the ground, pas plat. Mais avec le tranchant, with the cutting part. It's like my hand. If this is my foot, si ça c'est mon pied, voilà. Yokogiri Sokuto, with the big toe up. Alright, but it's like this. Not like this, pas comme ceci. Comme un shuto, pas comme un teisho. Alright, let's go. On y va. 10 times, 5 each side. 5 fois chaque côté. Each. Knee. Thump. Chi. Go. Rock. In. Up. Up. Chop. Yummy. Yes. Okay. Stretch. Each. Knee. Thumb. Chi. Go. Rock. In. Up. Chu. I'm tight. Each. Knee. Thumb. Chi. Go. Rock. In. Up. Chu. All right. Relax. Relâchez. Okay. Each. Knee. Thumb. Chi. Go. Rock. In. Up. Chu. Good. Next one, Neko Ashidachi. Otoshiuke. Alright? You know this one from a certain Heian kata. Right? Heian Nidan. Basically the same. My arm is extended almost from the beginning. Extended. Not like this. Not bend. Alright? We're talking about WSKF Shitoryu. On parle de Shitoryu, WSKF. Il y a pas mal de tendances. Il y en a qui bloquent comme ceci. D'accord? Maintenant, nous, tendu. Extended. Okay? That's going to be an easy one.
Il va être facile, 45 degrees, 45 degrés. So just basically back, neko. Back, neko. It's almost like in a kata. C'est presque comme dans le kata. 45, on recule. Mickey goes back. Hidari defense. H. And knee. And back. Body straight. Thumb. Chi. Go. Rock. Eight. Ikite. Up. Oh. Choo. And back. And all right. That's easy, right? So, same one here. Same one with Gyakutsuki. But, I'm going to do it into your direction. Je vais le faire dans votre direction. Where is the problem? Où se trouve la difficulté? The difficulty is here. Ich, Gyaku. Balance. So, don't put all your shoulders in there, because it will have an effect on your knee. Try to keep the knee stable and have a strong, a powerful strike. Donc gardez le genou stable, pas comme ceci, stable. Ne donnez pas vos épaules. Ok? Restez stable. Épaules, shoulders, down. That's not good. Ça, c'est pas bon. Vers le bas. Relax quand vous travaillez. Kimé, relâchez. Ok, don't be tense. Put kimé and relax. Kimé, relax. Kimé, relax. Not tense. Let's try this. Ich, ni. Ich, ni. Thumb, shoulder, chi, go, rock, eight, up, oh, and so, as I don't know if you see it in the camera, but I have windows. There are two reasons why I work a lot to the sides with you guys. First of all, so you can see the side and you can work into the same directions as I do. If I work like this, you'll just see my back, and if I work like this, I'm in a mirror, alright? Which is sometimes kind of hard. So, I work like that, first reason. Second reason, I got windows here. And yes, it's during the day, but it's all down outside, so it's put the light up and I got myself a mirror. I can see my mistakes. The time I said to you guys, shoulder down, I saw my shoulder getting up a little bit. I correct myself. I make a lot of mistakes, just like everyone. Like everyone. Alright? The difference is, some people know the truth, and some continue to train. Be those guys that continue to train, please. Be those guys that continue to train. I don't have all the answers.
Alright? I'm looking just like you guys. Just happening to make a video. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles je regarde sur les côtés. Vous l'avez peut-être déjà vu, si la caméra le montre bien. J'ai des miroirs ici. Il y a deux raisons. Première raison, si je les mets comme ceci, vous pouvez regarder et tricher sur moi. Quand je suis dos à vous, vous ne voyez rien devant. Et quand je suis face à vous, je dois travailler en miroir, ce qui rend les choses souvent compliquées. D'accord? Donc là, vous pouvez copier sur moi et travailler même genre, même côté. Première raison. Deuxième raison, j'ai des miroirs. D'accord? Je n'ai pas des miroirs, j'ai des fenêtres, les volets sont baissés. Oui, c'est en plein jour. Hein, mais bon, les voisins, ils commencent à avoir l'habitude. Les volets sont baissés. J'allume la lumière et j'ai un miroir. Ce qui me permet de contrôler mon travail. De regarder si je ne fais pas d'erreur. Et oui, j'en fais. J'en fais beaucoup. Comme tout le monde, il n'y a personne qui ne fait pas d'erreur. Personne. D'accord? Au moment où je vous ai dit l'épaule, à ce moment-là, il y a mon épaule qui monte un petit peu. D'accord? J'ai vu mon erreur, je me suis corrigé. Ce qui est important, c'est qu'il y en a qui détiennent, ou qui pensent détenir la vérité, et puis il y a ceux qui continuent à chercher, à s'améliorer, à corriger leurs erreurs. S'il vous plaît, si je peux vous demander une seule chose, c'est d'être dans ce deuxième groupe. D'accord? Je fais beaucoup d'erreurs. J'essaie de tous les voir, j'essaie de tous les corriger, ce qui n'est pas le cas, mais j'essaie. D'accord? Essayez d'être dans ce deuxième groupe. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ok, next, we had some time to breathe. On a eu le temps de se reposer un petit peu. Neko toshi, maigiri, gyakusuki. Maigiri, pas kingiri, not kingiri, not here, pas ça. Maigiri, ni genou. Push. Why? Pourquoi? Car c'est plus compliqué. Why? Because it's the more difficult. I'm training, so I'm not going for the easiest thing. I'm going for the difficult one. Je m'entraîne, donc je prends la partie la plus dure, pas la plus facile. Ok? Let's go. Each. Knee. Thumb. Chi. Go. Rock. Sich. Up. Oh. Jump. All right. Two ways of doing that maigiri. First one is trying to work on statics and maybe like have it totally with the toes almost to the front. Second is thinking not about aesthetics but about efficiency. Toes up. I try to do that. I find it more difficult for me and I don't do competition, so it's more into what I'm searching for. Il y a deux façons de faire la maigiri, soit avec les orteils presque tendus, très jolis, très esthétique, pas efficace. D'accord? Deuxième façon, moins esthétique, les orteils levés, d'accord? Mais beaucoup plus efficace en cas de contact. Étant plus compétiteur, je recherche plus l'efficacité, c'est plus mon travail. Mais entraînez-vous comme vous le faites d'habitude. Train as you do normally. Alright. Next. 45. Sagiashidachi. Gedanbarai. Each. Foot 45. Pied arrière 45. Each. Ok? Donc, so. Each. Get down. Back. Alright? Which means each, back, each. Alright? Here we are going to do it. It's not going to be 45.
all right? It will be more in between the side and 45 degrees, ok? Ce sera plutôt entre passer sur le côté et 45 vers l'arrière, c'est un peu entre les deux. All right, let's do this. Genambalai. This one goes back, celui-ci recule. Each. Back. Knee. 100. G. Donc imagine Maïri coming, imaginez le Maïri. Go. Rock. 8. Up. Oh. Two. Okay. The thing here is the balance. Take a stable stance. Prenez une position stable. Don't do this, ne faites pas ceci. Alright, because we're going to strike now. On va frapper en plus. Continuez à garder ce corps bien droit et ayez ce petit moment de repos. D'accord? D'équilibre. So we're going to put some Gyakutsuki with it. But I don't want you to think about striking fast. We're not in kumite. We're doing a technical job here. So don't do this. No. It's bad. Technically it's bad. D'accord? Techniquement c'est mauvais. Balance, équilibre. Ok? Go. Each. In. Each. In. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. 8. 8. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Each. Whoops. Knee. All right, habits. Okay. And now we kick. Sokutogiri. Each. Knee. Sa. Each. Knee. Sa. Ready? 10 fois, 10 times. C'est le dernier, it's the last one. Each. Knee. 100. G. Go. Rock. 8. Up. The knee. Up. Jump. And Ayasmi. All right, breathe, breathe, breathe. Respirez. Ni. San. Chi. Go. Rock. In. At. O. Chu.
Alright, donc, so, today we worked upon basics. Alright? These basics you have to do them like, not 10 times each, but 50, hundreds of times. Competitors often do parts of their kata. Kata competitors often do parts of their kata. It's called Kihon. It's Kihon training, right? Doing hundreds of times the same technical thing. It's Kihon. Right? To progress, you have to do that. Donc on a travaillé les bases aujourd'hui. On l'a fait une dizaine de fois. Je vous ai donné des possibilités. Le but, c'est pas de le faire 10 fois. Le but, c'est de le faire 50 ou 100 fois. Des compétiteurs kata répètent tout le temps, les mêmes séries de leur kata. Ça s'appelle les kihon. D'accord? Faites ça aussi. Continuez pendant ce travail, même quand on complique un peu, même quand on pense, quand on commence à être fatigué. Continuez à travailler les détails. Hauteur de la défense, distance par rapport au corps, trajectoire, etc. Even when it gets a little complicated, even when you get a little tired, continue to focus on the basics when you do this kind of work. This is an easy lesson. I don't think many of you will have learned something new, but maybe we put some emphasis on there where it hurts. All right? We put a finger where it hurts. We put a finger at a few mistakes that you have to correct. Donc vous n'avez peut-être, normalement vous n'avez rien appris de nouveau. Par contre, on a peut-être pointé sur 2-3 endroits où vous faites des erreurs. I did for me. Moi je l'ai fait pour moi. All right? Tradition 1 said we do 50 push-ups, 50 abs and 50 squats and then it's over. 50 pompes, abdos et flexions et puis c'est fini. C'est ça? Let's do this. Let's go. Allez. 1, 2, 3, 4, go, rock, 1, 2, 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 1, 3, 4, go, rock, 1, 2, abs, abdos, pieds joints, jambes tendues. Sur les coudes, tenez la ceinture. Grab your belt and stay on the elbows. Okay? Legs extended, feet together. 1, 2, 3, 4, go, rock, 1, 2, 1, 2, 3, 4, go, rock, 1, 2, 1, 2, 3, 4, go, rock, 1, Geht's? Last one. Dernière. Ichikudachi, Mutsubi, Heikodachi. 50, 50. 1, 2, 3, 4, go, rock, 1, 2, 1, 2, 3, 4, go, rock, 1, 2, 1, 2, 3, 4,
go, up, in, up, oh, chu, ich, ni, san, chi, go, up, in, up, oh, chu, ich, ni, san, chi, go, up, in, up, oh, chu. Yummy. Alright guys, great work. Continue to work upon those basics because they will define you, whether you want it or not. It's not about the number of katas you know, it's about how good you do a few of them. Alright? And how much understanding you have, like bunkai way of kata. Alright? Donc, merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas de continuer à travailler vos bases. Ce qui vous définit, ce n'est pas le nombre de katas que vous connaissez. C'est le nombre de katas que vous faites convenablement. Le peu de katas que vous faites convenablement. Et, bien évidemment, la compréhension de vos katas, les bunkai. Ok. Mutubidachi. Mutubidachi. Retsu. Re. Arigatou gozaimashita. Thank you. Bye bye. Merci beaucoup.